नवमा भगवती शरणम। दर्शक बंधु 12 अधिपति शुक्र महाग्रह को नमन कर जानिबा आज राशिफल विषय रे सर्वप्रथम जानिबा आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय रे। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंग्राजी तारीख सेप्टेम्बर मास 27 तारीख 2024 मसीहा शुक्रवार। आज दशमी तिथि पुष्या नक्षत्र कर्कट चंद्र शिवजोग विष्टिकरण दिवा 1 घंटा 21 मिनिट पर भवकरण भोग हेबो। जोगिनी उत्तर दिगरे दिवा 1 घंटा 21 मिनिट पर आग्नेय कोण रे। आज बिछा धनु और मीन राशि घात बार एवं दिनटी घात चंद्र नास्ति। राहु काल दिवा 10 घंटा 6 मिनिट दिवा 11 घंटा 36 मिनिट मध्य। महेन्द्र बेला दिवा 3 घंटा 57 मिनिट संध्या 5 घंटा 31 मिनिट मध्य। आजिर ग्रह स्थिति बृहस्पति वृष राशि मंगल मिथुन राशि चंद्र कर्कट राशि रवि बुध केतु कन्या राशि शुक्र तुला राशि शनि कुंभ राशि और राहु मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जानिबा आगु जानिबा आज दिव्य चिंतन विषय रे। दिव्य चिंतन रे अछि जन दर्शिका प्रश्न। दर्शिका जनक प्रश्न रखिंट जन्मजात करे कुबेर नामक राजयोग किपरि ग्रह स्थिति को लेकिन देखा हुए यही विषय वस्तु उपर आलोचना करेंगे। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र कहे जन्मजात करे बृहस्पति जदि उच्चस्थ होते बृहस्पति जाकि कर्कट राशि उच्चस्थ होते। बृहस्पति जदि कर्कट राशि चंद्रयुक्त होकर उच्चस्थ होता केन्द्र स्थान टी जदि कर्कट राशि होता है केन्द्र स्थान बोलते लग्न चतुर्थ सप्तम एवं दशम स्थान। चतुर्थ व सप्तम थे जात व्यक्ति निर्भय दाता वेद विहित कर्मकर्ता आचारवंत बहुगुणयुक्त एवं कुबेर समान सुख भोग करें। विशेषकर लग्न केन्द्र में बृहस्पति जदि कर्कट राशि रही था प्रबल मात्रा मनीष धनशाली होता है। द्वितीय सूत्र लग्न जदि सिंह लग्न होता है और सिंह लग्न जदि रवि अवस्थान करि तत्संगी मेष राशि चंद्र थे एवं मकर मंगल जोग थी एवं मकर राशि मंगल अवस्थान करेंगे। तत्संगे धनुरे बृहस्पति एवं कुंभ राशि शनि रही जात व्यक्ति राजाधि राजयोग प्राप्ति करें। ये थिला आपणक प्रश्न। एवं आसतु जानिबा आज राशिफल विषय रे। राशिफलटी आपणक चंद्र राशि उपर आधारित। आपणक जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंती सी हेउची आपणक चंद्र राशि व जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानि नाहंती ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज शनि नक्षत्र रे कर्कट राशि गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपर चंद्रमा को क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु उपर परिचित हेबा। काल पुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय रे प्रबल मात्रा अशांति लक्ष्य करिपारंती। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन क्रोध गुण जात हेबो। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क विशेष सुखदायक नुहे। परिवार मध्य शांतिर वातावरण रखंतु। भू संबंधी कार्यकलाप को लेकिन वाद विवाद उत्पन्न होगा सहित दिनटी मातृपीड़ार सूचना अच्छी। आर्थिक स्थिति विशेष सुखदायक नुहे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में विरक्ति भाव प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज केसर वर्ण रंग शुभंकन। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय रे प्रबल मात्रा दृढ़ संकल्पित भाव कर्म संपादन हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन उन्नतिर मार्गदर्शन करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सुखद अटे। आर्थिक स्थिति अति उत्तम रहिबो। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रापाई दिनटी अति उत्तम अटे। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज धवल वर्ण रंग शुभंक 5। आपण आज दुर्गानाक्षर मंत्र पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय दीर्घ समय आशातीत अवस्था रही पारती। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन सुसंवाद श्रवण हेबो। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सुखद रहिबा सहित आर्थिक स्थिति सबल अटे। स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम रहिबो। दिनटी बाक्शुद्धि नितांत दरकार। यात्रापाई दिनटी विशेष सुखदायक नुहे। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति विलंब जोग लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज सबुज वर्ण रंग शुभंक 3। आपण आज तुम दुर्गाय नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कर्कट राशि।
କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଧାର କରଜ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମରେ ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି କେଶର ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଧୂମ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଳ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସବଳ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଆପଣ ଆଜି ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଖହାନିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ବାଦ ବିବାଦ କର୍ମରେ ମତିଧାବନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବଳ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରୀତିଭରା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମିଳନର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମ କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶତ୍ରୁ ଭୟର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ବୁଝି ବିଚାରିକି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଦିନଟିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଜାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ।
विद्यार्थी और महिला कार्यक्षेत्र में अन्य उपर निर्भरशील रे। आपण शुभ रंग आज आकाशी वर्ण रंग शुभ अंक 2। आपण आज जगन्नाथ को तुलसी अर्पण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि ठार पंचम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय अनुतप्त हो पारती। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन विरक्ति भाव प्रकाश पाइब। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क विशेष सुखदायक नुहे। वाद विवाद तथा न्याय निष्पत्ति कर्म में योगदान रखु ना। आर्थिक स्थिति दुर्बल रहा सहित स्वास्थ्य शरीर मध्य दुर्बल रही पारे। दिनटी संतान संतति कार्यकलाप को लेकिन मन भर संतापित भावना जात हो। आकस्मिक बंधु दर्शन हो पारे। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्यक्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति विलंब जोग लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 4। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 12 राशि राशिफल एवं आजिर दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नवमा भगवती शरण।